Dihamu ruas ni Tuhata, di bagasan las ni Roha, upasat hami matuhamu. Selamat hari Minggu. Topik ni Minggu sadarion ima, hadaulaton dot peliat tu Jehovah. Atong dinama mangoti par minggot tadi bagasan bason, jumolo mahita martangiang nahohom di bagasan rohat tabi, martangiang mahita. Amin. Tapuji madebata marite marete sia bukede nomor 810 sia ayat sada tulu dohot 5. Jongjong mahamu saluhuna. Marhite-hite guarni debata ama
dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi perbadia na tumo palangi dohot tanoon. Amin. Songonon ninna Tuhan Jehova, yang go halak partigori, mangulu do binahin ni parsiahokna marhapor siaun. Ala yang go dihalak perjahat, dangarong hasonangan. Haleluya. 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 Martangyang mahita. Ale Tuhan debata para sirohan na sumurung, mauliate marohanami tuho, ala di jo hamis yan pakrimot Tuhan uluan sa liling-liling na. Sa lehon matodim to rohanami, asa margugu hami mangalo hisap-hisap ni rohanami, jala hulului hami akana di banua gijangi. Pargugui mahami manaluhon sa luhuk nanaing mga bathami tu hasonangan. Sa pagada hapor siyaon, pakirimon, dohot pamopomon ni rohanami, asa monang hami ro di ujung na, lama jalu tu pali hami di jolom alani anakmu Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Amin. Hudul mahamu saluhukna. Maredde mahita siap bukede nomor 540 ayat sada dohot ayat tolu. Patik nirebata di minggutta sedarion ima patik pawaluhon dohot lapatanna. Patik pawaluhon. Unang ho manako. Dia do lapatan ni odo. Ikut di hiabari rohatta debata jala ikon hong rohatta di ibana. Asa unang olo hita madobo hepeng di rongat jolma manang mabain bisuk-bisuk mangalasupon boniaga. Ikon sipagadaw ni rohatta do arta ni rongata jala si ramot tonoton. Atong rak mangidugu mahita sia Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulahon naho bartu patikmi. Amin. Maredde mahita sia bukuete nomor 622 ayat sada.
Jongjong mahamu saluhuna. Tato poti marusat tanagurangi tuadupan de debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pergugung na suatu dosan jala ama parasiroha. Dang lomoro hammi dah hamatian ni perdosa mulak manya perjahati itu marikut dalanna asa mangulu ibana ido dipangido roham. Alani uban hupangido hami saya sudah ti matorotorum asa unang mangonai beto hami. Saya sesa dosa nami saluhna asa mangulu hami di bagasan asini roham. Saya pergugui hami asa margugu hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Martangyang mahita di bagasan rohat tabe lama nopoti dosata di hadapan ni Tuhani. Baga-baga ni debata taringut tu hacesan ni dosata. Humok kop hita gabi dosa do ibana na sutumat de dosa di bait debata. Asa gabi hati koran di debata hita merhite-hite ibana. Hasangapon ma di debata na dikijang. Amin. Hudul mahamu saluhuna. Maredde mahita siap bukwede nomor 176 ayat sada dohot ayat 4. Turpuk epistel de mingkutta sadarion imana dianet sian ulau ni apostel bid 5 mamuka sian ayat sada 1 ayat 10 sada tajah hama marsorin-sorin. Adong ma ujui sahalak na margoar si Ananias rap dongan saripena si Safira
na manggadis tanona. Mardos ni roha ibana doho dongan saripena na mamodikot tuhor nai deba diboan madeba nari dipeakon ma tujolo ni akka apostel. Alainin na si Petrus ma, Uy Ananias, naung digohi si bolisiro hape roham, lamang gabo si torde perbadia dot mamorso deba tuhor ni tanoi. Ia ditiop hoi danggok diho, digadis ho pei dang laos tungguru diho, dia do bayan na tubu roham mabay songoni, dada jolma na ginabusami disi debatado. Alai dibege si Ananias hatau deng runggang may bana laos tos hosana. Jadi biahaton mastutu masude akka na ubegesa. Jadi hehema akana uposo disaputi ma bakena diusung ma tubalian lao mananom. Alai salpu arga tulujom Roma dongan saripenai dang dope diboto nama sai. Jala dipakulingi si Petrus ma ibana pabuwa matuau nasa odo di gadis hamu tanoi olo nasa ido ninna. Alai ninna si Petrus ma madok ibana bawa satung saroa hamu mengujuni torde ni Tuhani dagam ma nama dok masuk ma akkanang mananom dongan saripem usongon na sida ma nang hotu balian. Dungi pitor runggang ma ibana tujolona laos tos hosana jadi dinabongoti akan nauposoi nunga mate ibana didapot jala diusung ma bakena tubalian ditanom ma tulabung ni donga saripenai. Jadi hatahutan situtu masude nasahuriai rorinasa na ubegesa. Olat nima sahatna mertua do halak na tumangion hata ni dibata jala na peopsa. Amin. Marede mahita siap bukete nomor 164 ayat 1 ayat 2. Jongjong ma hamu saluhuna. Tah tidakon ma haporsia tai sona hina tidakon di dongata sa haporsia di sadok portibion rak mahita madok. Au porsea di debata Jehovah ido ama perguguna suatu dosan nat mo palangi dotano. Au porsea di Yesus Kristus anak debata Jehovah na sasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabegabean siya tordiu perbadia andorang suabuhan. Iro tuhata na tumau na bernit di panguhuman ni Silatus. Na maretarpazan do ibana di haupinor silang. Na tuat tobo na torudung di tanom. Na mulak mangulo di hari patoluhon. Na manaik tu surgo lahut tu siamun di debata Jehovah. Amanai pergugu na suhaturusani. Di sima ibana pa memulak sugo tu tanoon. Manghumi halak na mangulu doho namate. Au porsea ditodi perbadia. Penerong sada huria na badia. Huria topan halak Kristen akan na badia. Do dia sesani dosa. Do dia tai na madok. Mulak mangulu sogot daging halak na mate. Doho dihanguluan na sora sudah. Amin. Hudul mahamu saluhuna. Titing di HKBP Sidoarjo, Minggu 2 Agustus 2020. Na perjolo
Guarni minggu sadarion ima minggu pawaluhon dung Trinitatis. Topik minggu makagigihon sisip dohot korupsi atau melawan suap dan korupsi. 2. Tu saluhut ruas nomor ulang tahun di bagasan saminggon huriata pasahaton selamat ulang tahun madihamu. Di batama nama masuk-masuk ngulumuna jali ditabai maka jengni umur hai pason dot habisukot dihamu. Hatan di batasongon kadus yang huriata ima dinatar surat di Jesaya 44 ayat 1 ayat 4. Ayat usehonok kuma ayat tujolma na mawas dot akasunge na mahiyang. Usehonok kuma tutu tordikku tu pinok parmu nuaing jala pas-pasokku tu pinok parmu sogut. Asa martubur nasida di holak kolang ni duhut-duhut songon arung di topini akka sungai. Patuluhon pertanyaan keluarga sian sektor sada 1 sektor 5 tapatupa ganup hari Rabu jam 10 sia 30 tata ibadah dohot jamitana dibagihon melalui WA sektor. Paupaton belajar siri tapatupa ganup hari Jumat manang Sabtu jam 15 WIB marhite aplikasi Zoom. Nomor 5 PA remaja tapatupa sehari sebulan garup hari 1 jam 10 sia WIB marhite aplikasi Google Meet. Nomor 6 PA naposo tapatupa sehari manang 2 hari sebulan garup hari Sabtu jam 10 sia 30 WIB marhite aplikasi Google Meet. Papituhon akan namarguar pilihan hamulation dot sitagamon boy mata pasatu rekening huria songonong tertera di surat edaran manang stensilan warta jemaat. Pawaluhon informasi na asing taringot tupak kobasion ni huriata boy mata bereng di surat edaran manang nang binagihot tu WA sektor. Songoni matiting dihita di bagasan minggu sadarion di batama nama masuk-masuk saluh nai bain sangap di guarna. Amin. And hope for
Dinalaw manomu hatani tuata mare de mahita sia buku di nomor 140 ayat 1 ayat 2. Martangiang mahita dame ni debata na sumurong siyan sa luhut na roha imana mga ramoti ate-ate dohot pikiram munabi di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Amen. Hata ni debata di mingguta sa darion ima nanienet siyan buku 2 Musa biddu 20 mamukka may siyan ayat na parjolo ro di ayat na pasiyahon songonon ma didok disi dang jadi pararatommo barita gaggap jala unang pahirbang tanganmo rabdohot parjahat gabe sitidakkon hagiduhon idang jadi paihutommo tahitorop laho majahati jala idang jadi parpanguluammu hatabada manang manulupi hatatorop laho papeolhon uhum napo gospe idang jadi apinanmu di pargulutanna molo jupangho lobuni musum manang halodena lilu ikkon mulak togihonommu tu ibana molo di idaho haluri ni halak na makagihoko maddate di bahen soratna idang jadi pasobuommu peak ikkon paheheommu doi rabdohot binoanna idang jadi pailingommu uhum tu halak na pogos hasol hotommu di pargulutan nai say paholang maho sian hatagagap jala idang jadi mate bunuammu halak nalidang dohot natigor ay idang oloaw mamitori halak parjahat idang jadi jaloommu silehon-lehon ay papitung mata ni halak akka natonggor hian nian anggo silehon-lehon jala di papeol perhatan ni halak partigor idang jadi hilangommu halak dagang ay diboto hamudo rohani halak dagang ala halak dagang nang hamu najolo di tano Misir ido yanggo sahatna di hamu saluhut ruas ni tuhatta adong dosada podani natua-tua madok songonon molo di papunguho arta naso siadalanna tudos may napapunguhon tupuro na matobuk. Setiap orang yang mengumpulkan harta dengan cara yang tidak benar itu ibarat memasukkannya ke dalam kantong atau pundi yang bocor. Lapatanna laos abolong do
sotar boto-boto akka na pinapungu-pungu molo sosian dalan natikos, termasuk may namangulahon sisip manang suap songoni nang mangulahon korupsi. Dihamu amanami dohot inanami molo dihatai taringot tu sisip dohot korupsi sabutulna dang apala topik nai baru bi. Nuaing taguari mai KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Maribu tahun naksalpu pe sabutulna nunga torop jolma mangulahon dosa si songoni. Jaladung madabu jolma tu bagasat dosa, saitu buma pangalaho na manusai, manidos, memeras, donganna. Alai sejarah nunga membuktikan akamanginang hadadabu ni sada bangso manang sada kerajaan nang hea sanga marjaya manang berjaya somalna ima ala rarat na mangulahon KKN di tonga-tongani bangso manang harajau ni. Jala sejarah sudah membuktikan boy doi tabereng piga-piga kerajaan yang sudah sangat termasyur. Hudok majolo kerajaan Israel, kerajaan Babilonia, kekaisaran Romawi, Kesultanan Ottoman, kerajaan Kristen di Eropa, dan masih banyak lagi yang sudah berabad-abad sebenarnya mereka berjaya, tapi akhirnya jatuh karena praktek KKN yang telah berakar di tengah-tengah kehidupan suatu bangsa tersebut. Jala nang di negara tau peboy doi tahilala. Di masa ni Orde Baru selama 32 tahun marpangotak do sahat tunuaing. Jala onma sada peringatan dihita ia namangulahon sisip dohot korupsi hasesiga do pakorhonna tu dirina tu pinoparna nang tutonga-tonga ni bangsona. Jala unang lupa hita marsapata do na mangulahon akka sisip korupsi dot akka dosa na asingi. Marsapata manang diguari may istilah nuaing karma. Jala molotong hira na suadong idaon na mangulaho korupsi sesongon na sonang berengon sabutul na dung dipudian nyari na buwe marjea do ngoluna. Dihamuruas ni Tuhata ia turpuk jamita sadarion ima na pinasahat ni si Musa tu bangso Israel dung baru malua na sida sian perhatobanan Mesir. Totu di bagasan euforia semangat yang menyala-nyala do penasida malua sian hurungani. Hirana haddorusat do penasida jala dang stabil dope parrohaon ni bangsoi. Jala dak sabar benasida pitor neng masuk tu tano Kanaan. Jala di situasi na so apala maraturani di tonahot debatama akapatik uhum dohat akka ruhut-ruhut ni parngoluon asa unang silomolomo nasida asa tertib maraturan ngulu ni bangso Israel. Bahasa rikot maraturan di igil debata asa sonang nasida mamulus halongonani. Jala asa sonang nasida dung bongotan no tutano nang niwarihon ni Jehovah. Jala boy may tabereng termasuk dohot na turpuk jamita di minggu sadarion na dibiddu 20 toluan. Pada intina diodol hodo diturpukon piga-piga hal si ingoton ni jolmei didok naking unang pararat barita gab-gab jangan menyebarkan fitnah. Unang gabe si tidangi hagidukon jangan menjadi saksi palsu. Unang martahina jahat laho papeol uhum. Unang manidos akan apogos memperkosa hak orang miskin dan orang lemah. Palua halodini musum molosorat sotung dibunuh ho halak na lidang dohot na tigor.
Jangan engkau bunuh orang yang benar, orang yang tidak bersalah. Unang jalo sisip maun gabe di papeolhona tigor, unang arsahi halak dagang atau orang asing. Naneng dohonon na marhite akaruhut-ruhuti amanginang, asa unang dojol may manusai donganna. Ay molo disusai donganna, gabe susaan ni donganna maibana muse. Alay molo diulahod dolaho pasonakot donganna jolma pe gabe marsiadu do mangulahon nadenggan. Jala molo sude idealna mangulahon akaruhut-ruhut songon na di biddu 20 tuluon dalam denggan ma persauran ni bangsoi dalam marhasonangan ma nasida dihamu amanami dohot inanami na hinaholongan ni Tuhan ta Jesus molo tabereng di negara taon masay denggad do nabinahin ni pamaretta laho memberantas KKN ima marhitin apa jongjong KPK dohot pengadilan tipikor jala prinsipna asa songon syok terapi doi songgot-songgot tu namangulahod dosa termasuk may KKN naking nunga gudang niat tarida parbuena alay gudang dope na sotar dungdung ay molo lam gudang di bay pamareta aturan transparansi akuntabilitas lam maloro tok perjahat mengalului celah lahu mangulahon sisip dohot korupsi nyandang apala sikop dope na niula ni KPK alay nunga mapakorho ni tu hampir sude aspek ni parngoluatta jala molorap hita mendukung pamaritatta tatapot tama hasonangan dalam denggan tu joluan ni arion sabutulna ulaun ni pamaretta doi marhite songon nahundok nakaningan pajongjong KPK sonari ahado tanggung jawab ta songon halak na porsea tanggung jawab ta na paling utama bohado hita mabahen pendidikan moral di tonga-tonga ni keluarga di tonga-tonga ni gereja di tonga-tonga ni skop na lebih kecil jala odo na paling madosak yang paling urgent kita lakukan dalam hidup sekarang ini. Setuju dora hita disada padohan ni salah satu aktivis anak sudah hita manadai kakseto di do ibana songonon. Ini kekeliruan dunia pendidikan kita yang menganggap mata pelajaran sains lebih penting dan mendiskriminasi budi pekerti. Akibatnya banyak anak cerdas yang justru terjerumus ke dalam narkoba, kenakalan remaja, seks bebas, dan korupsi di masa dewasanya. Mereka orang-orang pintar, tapi nihil budi pekerti. Jala molo tabereng sistem pendidikan di negara taun memang dipacu do. Dikondisikan dakolan anak kota inang natoras asa marsiadu mengutamakan manang memprioritaskan sains di tonga-tonga ni ngolutta. Habe molo tabereng ahamo kamanginang nuaing lam tubuh do kesadaran di negara-negara maju termasuk Australia, Selandia Baru, Jepang, Finlandia, dot akalan na asing bahwa pendidikan budi pekerti adalah salah satu hal yang paling urgent yang tidak bisa ditawar-tawar untuk memperbaiki peradaban. Ido bahin adong sahalak guru di Australia madok songonon. Kami tidak terlalu khawatir jika anak-anak sekolah dasar kami tidak pandai matematika. Kami jauh lebih khawatir jika mereka tidak pandai mengantri. Buasa di dok songoni. Molo sekilas hadumuan dina mengantri itu pembentukan karakter nijolma. Dengan mengantri ada beberapa poin penting dalam membentuk karakter manusia. Nah perjolo dengan mengantri, anak-anak belajar manajemen waktu. Siapa mau di urutan pertama datang lebih cepat.
Konsekuensinya siapa yang datang belakangan, yang terlambat, dia di urutan belakang. Dengan mengantri, anak-anak juga belajar bersabar dan menghormati hak orang lain, tidak hanya mengutamakan kepentingan dirinya sendiri. Dengan mengantri, anak juga belajar tidak main serobot, mencuri hak orang lain, dan merasa diri yang paling penting. Dengan mengantri, anak diberi kesempatan untuk mengerjakan hal-hal kreatif selama menunggu. Dengan mengantri, anak-anak juga belajar bersabar demi mencapai tujuan. Tidak ada yang instan. Dengan mengantri, anak bisa belajar memiliki rasa malu jika menyerobot antrian. Orang akan menegur dia. Jala gudang do pesa butul naka mutihana arga sian pendidikan antriani. Didikan moral yang tergandung dalam sikap mengantri akan membentuk diri anak menjadi pribadi yang tidak mementingkan dirinya sendiri, dan dia akan lebih menghargai orang lain. Ay molo tabering na mangulahu sisip dohot korupsi na holan manarihod dirina do, mementingkan dirinya sendiri, tidak peduli dengan orang lain. Marsiak bagi pehalak, marsikor pehalak dah peduli ibana disi. Dihamu ruas ni tuhata hahonan ni turpuk jamita sadarion dada holat tu generasi muda alai tong dodohot tu generasi tua. Mari kita tunjukkan kepada generasi muda tentang budaya malu. Molo di bahasa Batakna songot topik minggu sadarion magigi mangulahu sisip dohot korupsi. Malu melakukan itu, dan ini harus dibudayakan, bukan menjadi sebuah kebanggaan atau jadi ciri khas orang Indonesia budaya korupsi, tapi harus dimulai bahwa kita malu, bahwa kita jijik magigi do hita mangulahoni. Mulai yang sangat dope idota bangsot tahun lam maju lam marhasonangan ikonulahonot tamay mulai saunari. Hudot do dibona ni jamita naking nasa napapungohon arta na sosiat dalanna termasuk sisip dohot korupsi doson napamasukkon tupuro nama tobbuk doi. Dia kumpulkan tapi dia akan menguap, hilang entah kemana. Tapodaho matuaka sudut nauposo tuaka yanak kota tungso idaon ni halak na mangulahon na jahatido ngolu nadinggan. Ay moloholan na manusay, moloholan na mangarsaki, moloholan na mamisat, menjadi parasit, dia akan mencelakai dirinya sendiri. Jalahwene do hatani debata sian Mazmur 25 ayat 12-1-10 di perbaga debata do pasu-pasu tuaka na mangulahon na hinalomohon di debata na makagigihon sisip dohot korupsi. Didok disi. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Pendidikan budi pekerti ma gumodang tamemehon tuakayanak kotai. Ay molo sains nung adapot nasidai sian persikolan. Apalagi di zaman COVID-10 siaon sudah nuaing natoras gabe beralih fungsi gabe guru nang pedak sudah berbakat alai sada kesempatan doi lam gumodak kita mamemehon pendidikan moral, pendidikan budi pekerti asa dihaholong yakayana kotai dongan najolma dosot dirina molo ngasuani di bagasan toddina di bagasan rohana dan ulahon nibe na mangulahu sisip dohot korupsi alay na mangulahon nadenggan marpanarihon marroha panguluhon nama ulahonon ni di ngoluna. Amen. Mauleate ma dihuali Tuhan Jehova di barita nauli naung marsaringar di bagasan minggu sadarion di tonga-tonga nami di podaho kodo ali Tuhan tu bangso Israel dung bukas nasida sian habuangan Misir lahobongot tutano Kanaan asa maraturan nasida di lehokodo
patik dohot ruhut-ruhut ni parnguluan asa maraturan na sida saliling di perdalanan nang dungbongot tutano Kanaan. Jala hatami piali Tuhan dipodahokodo nang tuhami. Huber kami doa Tuhan sian sejarah dadaholan di luar negeri di tonga-tonga ni bangsa nami ope molorarat doakan na mangulahon dosa songon hatami ali Tuhan na manusai mangarsahi manidos termasuk may na mangulaho sisip dohot korupsi manang KKN lamsu sama parnguluan ni masyarakat lamsu sama parnguluan ni bangsoon alani ali Tuhan masihol dohami asa tumaju na bangso namion asa boy berjaya bangso namion tu juluan niarion alai apedo noek tuhami tanggung jawab tu yanakon tu natoras tu akana tua-tua saluhut hami ali Tuhan asa humemeho kami akab uhum natigori ali Tuhan humemeho kami akapatikmi tu akasudut na poso nang gabi suaksoni hami gabi tiruan na so jadi hami ali Tuhan mangulahon sisip dohot korupsi dohot akapangalahon na mangarsahi dongan nami jolma molo tubu di hami kesadaran si songoni dongan nami jolma piali Tuhan gabi rap hami marhasonangan rap hami maduma rap hami ali Tuhan taruli dihangoluan na pinasahat mi tuhami saluhunna atong ali Tuhan parbadiay mahami dotod dimi asa hibul rohanami laho mangulahon patikmi mangulahon hatami asa magigi hami midadosa alaya salam tigor ngulu namion diado pammo pasu-pasu mahami ale Tuhan tarlumubi ruas ni huriam HKBP Sidoarjon diganup inganan nabi manupak mamasu-masu mahosian Banua Gijang say surdukon tanganmu nagok huaso nagok asini roha nagok pasu-pasui tuganup keluarga terlumawi ma ditiki nama sedodok di area kana perpudion alani wabah virus corona tuho mahami mangalu-alu ali Tuhan adong bedo nabuni di rohanami akaparukilon nami be tuho mahutingga ko kami na sa parukilon nami pos situ tu rohanami sayro ho mangurupi hami mana baigugo na baru dohot mangapuli rohanami secara khusus ali Tuhan dia keruas ni huriam na tongon nuang di bagasa parsahiton na sohagwarak kami sada-sada bernit donoang di lala nasida di pamatang nasida na peak di rumah sakit nang di bagas nasida be hodali Tuhan pandaoni na sumurong daoni manasida say haul manasida li Tuhan jala patuduon hamalumo doot halongangan marhiti akapangubati ng akaparamedis asiro hamali Tuhan pasu-pasu manang panitia pembangunan doot akaparhalado na marhobas di huriamon asa satahi sauluan ali Tuhan dinamangulawan aka program na marpardomuan tu pembangunan ni huriamon porsiado hami ali Tuhan nunga ditongos ho akan naburju nabuy mangurupi hami jala pos dorohanami say natongosom mudo peli Tuhan akka naukap roha mangurupi huriamon ido tangyang nami alani pasada maroha ng pikiran nami sudi ruas ni huria asa huhaburjo kami manangyakon panitia pembangunan ng akaparhaladom asa tungboy ali Tuhan dapat akan ajinalahan naung uso-uso ruas mo ali Tuhan na salilingon dangarong nasotarpatu baho ido na huhapor sehami atong ali Tuhan nami pasikop matang yang namion di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami amen. Di bagasan lasni roha tapasahat ma peliata tu debata uhut mahita maredde sian buku ede nomor 658 ayat sada dohot ayat tolu. Por ti,
mahamu saluhutna. Tatangya koma peleata. Ali debata amanami na di Banua Gijang, hodo hararoan ni saluhut lehon nadenggan, dohot na sa ulibasa na mauliutos. Hupasaat hami masian na nilehon mitu hami pelean nami tuho. Sa jalo may gabi uap na husus di jolom. Paso-paso may jalaramoti, asa uparahasya kami peleanon, pati bulon harajon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami mar hite-hite toddim, asalam hutad dahami godang ni sileon-lehon mitu hami, asalam girgir hami maddok mauliate tuho, mar hite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale amanami na di Banua Gijang, say pinorbadi ama goarmo, say Roma harajonmo, say saut malomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan nami siapari, say samadosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namardosa tuhami. Unak kami togyo tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho, disodakon Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho, didopakkon Tuhan debatama buhina tuho jala dipasarhon madamena tu toddim. Udul mahamu saluhutna. Maule ate madi amata pardinggan basai natotong dope mangudut hosa hanguluat dihita nang namangalehon hahipaso dot las ni roha di paluas dope hita sude ruas ni Tuhata Yesus Kristus dinapatu pa perminggu di bagasan minggu sadarion atong lam margogo mahita marhite hata ni debata nauk tatangihon jalatang yang nami ma madongane hamu amang inang sude tahiyaka ianakon nami saluhut hami na marhobas di bagasan minggu sadarion dohot tim multimedia pasahatot tuhamu selamat hari minggu debatama nama maso-maso hita saluhutna salam sehat. Don't
Ito